हाय हेलो फ्रेंड मोर छोट बड़ भाई भणी मैंने गुरुजन मैंने मोर ढेर सारा भल पाइबा आपण मान नहीं आसी तालचेर गणेश पूजा जेहेतु आपको गणेश पूजा बुलिकी जातु 27 तारीख गणेश पूजा जेहेतु पड़ुची तालचेर विश्व प्रसिद्ध गणेश पूजा आपण तो आसुवे देखुवे गणेश पूजा बुलिकी जाऊे बहुत खुशी अनुभव करुवे जेहेतु पुणी थे गणेश बाबा गणपति बाबा आसछंती आपण मानक दर्शन देवे ढेर सारा भल पाइबा देवे आपण आसतु बुलिकी जातु गणेश पूजा तालचेर विश्व प्रसिद्ध अनुगुल भी आसती मोर सांग मैंने भाई भणी मैंने गुरुजन मैंने बुलिकी जाती तांको मोर ढेर सारा भल पाइबा शुभकामना मंगल कामना प्रभु गणेश पाखरे आसतु बुलिकी जातु गणेश को दर्शन करके जातु गणेश पूजा जेहेतु पाखे आसी तालचेरवासी बहुत खुशी अनुभव करी गणेश पूजा देखिए आउ किसी दिन पर गणपति बाबा आसीजे आपण मानक ढेर सारा भल पाइबा देवे आशीर्वाद करेंगे आपंकर मंगलमय करेंगे ज्ञान बुद्धि विद्या देवे मो सांग माने भाई भणी माने एबे तो चलची बाउंश पुतापुती चलची गेट तैयारी चलची गणेश मूर्ति भी तैयारी चलची आउ किछि बाकी अच्छी रंग काम चलची गणेश रंग काम संपूर्ण ठीक टाइम रे हो गला गणपति बाबा पूजा पाइबे ये देखु तालचेर राजवाटी सामने मु छिड़ाई ये तालचेर राजवाटी गेट देखु भाई भणी माने मोर सांग माने ढेर सारा भल पाइबा मोर तरफ आपण मानकु शुभेच्छा अभिनंदन तालचेर गणेश पूजा विश्व प्रसिद्ध आपण जानी तालचेरवासी अनुगुलवासी आसती गणेश पूजा बुलायापी अनुगुल भी आसती ढेर सारा भल पाइबा अनुगुलवासी भाई भणी गुरुजन मानक मोर समस्ते आसतु गणेश पूजा बुलिकी जातु 27 तारीख गणेश पूजा जेहेतु पड़ुची मोर सांग माने भाई भणी माने क्लास रे भी सेठी भी भाई भणी माने सांग मानकर सेठी प्रभु को दर्शन भी करेंगे क्लास रे गणपति बाबा दर्शन देवे ज्ञान बुद्धि विद्या देवे गणपति बाबा मोर प्रभु को पाखरे प्रार्थना गणपति बाबा पाखरे आसतु बुलिकी जातु ये राजघाटी तालचेर देखु आपण मानक नहीं आसी ए वीडियोटी देखु ए वीडियो माध्यम जहाँ कि आपणकर भल मंगल कामना शुभकामना करुँची आपण मानक ढेर सारा भल पाइबा आपणकर भल पाइबा मो पाखे थाउ मोर प्रार्थना सब प्रभु पाखरे आपण प्रति भल पाइबा सब थाउ मुझे आपणकर भल चाहूँगी ए वीडियो माध्यम कहूँ आपड़ सब भल कम करूँ गरीब लोक सहायता हूँ दान धर्म करूँ जहाँ कि सक्षम हो सांग माने भाई भणी माने गुरुजन माने भल कम करूँ कहीं आपण जहाँ कि कम करेंगे आपन को ताहा ही फल मिल भल कम ही करूँ खराब बाटर जातु ना खराब कम कर बसतु ना अधर्म करूँ ना भल कम करूँ गुरुजन माने भाई भणी माने मो सांग माने निश्चय कृपा आपण प्रति गणपति बाबा निश्चय रखिए मोर प्रार्थना गणपति बाबा सामने आपण आसतु बुलिकी जातु गणेश पूजा तालचेर विश्व प्रसिद्ध ये देखु तालचेर राजघाटी से पाखे तो ब्राह्मणी नदी जा देखु एबे तो पानी छड़ाई पानी बहुत फुल फुल पूरा पानी नदी पूरा भरपूर पानी जाऊँगी ये देखु ब्राह्मणी नदी आपण आसतु बुलिकी जातु तालचेर विश्व प्रसिद्ध गणेश पूजा सब साजसजा किसी दिन मध्यम आरंभ हो राति तो बहुत सुंदर देखा जाए लाइट जेहेतु झलसी उठे केते सुंदर भाव केते समस्ते बुलाबुली करी केते किणाकिणी करती जार जहाँ किसी भी इच्छा थाए समस्ते बुलाबुली करती किणाकिणी करती भाई भणी मैंने गुरुजन मान सांग मैंने ये राजघाटी देखु राजा ये प्रथम द्वार से राजा आसती राजा शासन जिते थिला से टाइम रे ये राजउवास तालचेर राजा
ମୋର ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ କାମ କିଛି କରୁଥିବେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିବେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ବାବା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଶୁଭମୟ ହେଉ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ ହିଁ କରୁଥିବେ। ମୋର ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖୁଥିବେ, ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାହିଁକିନା ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା କିଛି ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳଚେର ପ୍ଲେସ୍, ଏଠାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ରୁହନ୍ତି। ଏବେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି 27 ତାରିଖ, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରସେସନ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର, ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ମେଢ଼, ବହୁତ ସାରା ସାଉଣ୍ଡ ବାଜାରେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିସର୍ଜନ ସମୟ ଆସିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ମୋର ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।